глубокого замораживания этих свобод, объявление 90-х годов, которые на самом деле и были наиболее свободными годами в стране, проклятыми годами, годами лихолетия. И самое печальное, что в этом очень активно участвует бывшая, как я называю, интеллигенция или современные интеллектуалы. Ну, например, у нас есть история в России. Эта история достаточно длительная, в которой, конечно, существовал и советский период. В отличие от стран Восточной Европы, у нас советский период занял 75 лет. И это глубочайшая травма населения. Поэтому, если мы говорим о том, что Россия должна стать Россией, то какой России? Или она присоединяется к той России, которая была до революции 1917 года в своих ценностях свободы и понимания прав человека, либо она продолжает советский период. И вот это вот колебание, какую из России нам выбрать, колебание в идентичности, оно происходило несколько последних лет, но привело сегодня к тому, что на самом деле я могу назвать советским возрождением. И все это началось с эстетики, все это началось с искусства, потому что сначала было реабилитировано то, что можно назвать советским дискурсом в изобразительном искусстве, в кинематографе, на телевидении. Во всяком случае, если гражданин в России сидит дома, то он может и мог последние годы провести целые сутки, не выходя за пределы Советского Союза, просто переключая один канал за другим. То есть по очереди на всех каналах шли либо просоветские, либо советские фильмы, просоветские или советские передачи, и человек может не выходить за пределы, собственно говоря, советской эстетики и советского, естественно, советской ментальности. Таким образом, получилось, что совершенно новое поколение, которое ничего не знает о Советском Союзе, которое не прочитало вовремя, когда надо было, прочитало, там, скажем, «Архипелаг ГУЛАГ» или Солженицына, или Мандельштама, или Ахматову, который входит вроде бы в школьную программу, но вы же понимаете, что такое стихи, которые входят в школьную программу, ведь очень многое зависит от учителя, который должен ввести внутрь этой ситуации с тоталитарным режимом прошлого. И мы получили новое поколение, которое считает, что жизнь в советское время была очень славная, очень симпатичная, люди были добрыми, образование было бесплатным, медицина была бесплатной, все было замечательно. И постепенно страна как бы возвращается в свое советское прошлое. И недаром сегодня голосование по социологическим опросам свидетельствует, что одним из самой, если не самой популярной исторической фигурой в стране является Сталин. Несмотря на все разоблачения периода перестройки, гласности, периода Ельцина, когда Ельцин был первым и вообще президентом России. Несмотря на все это, сегодня Сталин занимает 52% положительного мнения у опрашиваемого населения. А цензуру хотят вернуть 67%. Вот эти очень лукавые цифры, потому что под цензурой люди понимают, что будет меньше, там, может быть, насилия, изображенного на телевидении или так далее. Но, тем не менее, я считаю, что это очень опасные цифры. Я работаю в независимом журнале, хозяевами которого являемся мы сами. Собственно говоря, мы не имеем цензуры, мы печатаем абсолютно все, что хотим, и печатаем в той редакции, в которой мы хотим, но мы видим, как тот страх, о котором говорил мой коллега из Ирана вчера, этот страх распространяется на самих издателей и на самих писателей. Недаром вот сегодня, если мы сравним, что, собственно говоря, является предметом изображения в современной литературе, это меньше всего современность. Это меньше всего те катастрофические, горячие, тяжелые проблемы, с которыми люди сталкиваются. Ну, например, смерть журналистов. Вы знаете, что погибель журналистов в России занимает сегодня одно из самых первых мест в мире. Вы, собственно говоря, не найдете
романа злободневного политического, в котором это бы анализировалось. Собственно говоря, псевдополитика или вот такая современная жизнь отдана на откуп сегодня массовой литературе. И тем не менее, есть, конечно же, то, что можно назвать интеллектуальная честность. Вот Армандо здесь говорил сегодня о добросовестности интеллектуала. Есть, конечно, добросовестные интеллектуалы, есть интеллектуалы, безусловно, честные, и есть и фильмы, и книги, и поэзия, и инсталляции, и изобразительное искусство, которые свидетельствуют об этих драматических проблемах, которые переживает Россия. Ну, например, здесь вчера Марина говорила о том, из Ирана говорила о том, что она пережила, будучи арестованной, пройдя через пытки, отношения с родителями и так далее. Это, например, для меня очень напоминает фильм «Груз-200», который был создан в прошлом году в России и который говорит о том же самом, только пытки делает один милиционер лично, который похищает молодую девушку. Но, как вы понимаете, искусство – это метафора. И этот милиционер на самом деле – это метафора власти, сумасшедший милиционер-шизофреник, который пытает ее в кровати, приковывает ее руки и ноги, и в конце концов бросает даже в эту кровать труп ее жениха, который прибыл из Северного Кавказа. Там он был убит, видимо, на Чеченской войне. Это такой макабр, это абсолютный фильм гротеск, это фильм, который абсолютно не имел никакого экрана, но, тем не менее, его показали один раз по телевидению глубокой ночью с обсуждением, в котором участвовали кинокритики, киноведы, журналисты, во многом осудившие этот фильм за его, как у нас есть такой термин, чернуху. Но на самом деле это, собственно говоря, метафора во многом того, что происходит сегодня в стране. И, наконец, об этой самой интеллектуальной честности. Просто дело в том, что развлекательные программы по телевидению, вот это сокращение пространства информации, возвращение в советский период, эстетическое, идеологическое, потому что это возвращение происходит еще через учебники для детей, для средней школы, это тоже происходит. Это кто это все делает? Это же делают не какие-то марсиане, это же делают не какие-то, не какой-то заговор. Это делаем вот сами мы, это делают интеллектуалы, они должны нести за это ответственность, собственно говоря, но они этой ответственности не понимают. Еще в 1994 году, когда по нашему телевидению на Новый год прошла передача, которая называлась «Старые песни о главном». Что это такое было? Это были наши новые звезды эстрадные, которые пропели и с удовольствием, и немножечко как бы иронизируя, но с огромным удовольствием, песни советского времени, самые-самые популярные. И они пели и поют их до сих пор, но в конце концов пусть они тогда не удивляются, что в качестве гимна они получили главную песню о старом. Собственно говоря, вот эта как бы провокативность нашего современного искусства привела к тому, что власть воспользовалась этим и, собственно говоря, то, что называется, заказывает музыку и продолжает заказывать эту музыку. И сегодня интеллектуальная жизнь в России расколота, потому что люди хотят получать деньги на новое кино, но они делают такое кино, которое нужно власти, если они получают эти деньги от власти. Собственно говоря, можно сказать, что экономическую цензуру сменила, то есть политическую цензуру сменила экономическая, но существует экономическое управление искусством самой властью. И вместо того, чтобы осознать то, что произошло со страной, вместо того, чтобы произошла интеллектуальная рефлексия, которая необходима, через которую прошел германский народ, мы не прошли через эту рефлексию. Мы проходим через забвение прошлого, через амнезию. Это, конечно, абсолютно такое психиатрическое, я бы сказала, состояние. И вот в этой амнезии народ, нацию очень трудно разбудить.
но ее очень легко направить, как вы понимаете, загипнотизировав, направить в ту или иную удобную сторону. Поэтому что же делать нам сегодня? На самом деле мы говорим сами себе так: делай, что должен, и будь, что будет. Собственно говоря, делай то, что ты считаешь нужным. Если сокращается пространство свободы слова, пытайся его раздвигать в каждом удобном моменте своего выступления, в каждом удобном моменте своей публикации. Но если ты подчинишься вот этим рамкам, которые сужаются, то ты проиграешь. Я хотела еще сказать, что у нас вот в этих декорациях создана еще такая вещь, которая называется общественная палата. В этой общественной палате, это такой как бы аналог нашего парламента, должны заседать очень выбранные, избранные люди, думающие об обществе. Но мне смешно слышать об общественной палате, поскольку у нас нет гражданского общества, она находится в совершенно зачаточном состоянии. Я бы очень хотела, чтобы в России услышали все то, что слышим мы сегодня здесь. Я думаю, что вот такое осознание того, что проблемы наши общие, что они такие же во многом в России, как и в Иране, такие же во многом в России, как, может быть, и на Кубе, хотя у нас нет Фиделя Кастро, хотя у нас произошла смена режима, хотя у нас, может быть, и нет таких страшных ситуаций и пыток в России центральной, но существует Чечня, существует Дагестан, существует Северный Кавказ, существуют отношения России со своим окружением. Россия умудрилась поссориться со всеми бывшими республиками Советского Союза, по-моему, кроме Казахстана, но и то возможно. Но на самом деле очень много проблем. И я надеюсь, что мы будем стараться как-то об этих проблемах говорить, в том числе и на таких конференциях, которые здесь, на которых мы сегодня, благодаря Армандо Вердильоне, присутствуем. Спасибо. Bene, allora ringraziamo Natalia Ivanova. Adesso invitiamo dunque Alina Fernandez Castro. Quindi lei è nata a Cuba nel 1956, quindi come è noto figlia di Fidel Castro ed è responsabile, quindi è emigrata, ha lasciato Cuba nel 1993 fingendosi come una turista spagnola, quindi con documenti falsi e con una parrucca, e si è trasferita quindi a Miami e adesso è nota per quello che ha scritto nel 98 e poi quello che ha scritto anche dopo, ed è in programma un film basato sulla sua storia. Allora viene la sua testimonianza, quindi è particolare, specifica, allora per noi è interessante sentirla. Quindi c'è la traduzione, può parlare in castellano? Sí. Quindi traduzione, prego. Bueno, debo pedir disculpas en general porque no tengo escrito nada, no tengo una presentación escrita, porque siempre pienso que a veces uno se dirige a temas que no son necesariamente los del interés de las personas que están escuchando, así que más bien tenía la esperanza de contestar todas las preguntas que las personas presentes quisieran hacer de temas específicos. En cuanto a mi posición, el señor Armando lo ha dicho muy claramente, yo me escapé de Cuba en el año 1993, hay aquí dos compatriotas exactamente, que todos hemos pasado por la misma experiencia. Lo que ha dicho la ponente anterior tiene muchísimo que ver, por supuesto, con lo que sigue pasando todavía en la actualidad en Cuba.
Y creo que sentadas esas bases, ¿no? Desde qué punto de vista estamos o de qué lado estamos del espectro político, pues me gustaría muchísimo contestar alguna pregunta que fuera del interés del señor Armando, del interés de cualquiera de ustedes. Allora, già deste questioni, est-ce que vous voulez, je le faccio domande in italiano, però dovrebbe avere Sì, l'apparecchio. no, io capisco. Ah, capisce. Allora, quindi è nata nel 56, quindi è andata via nel 93, ma Fidel Castro dunque era suo padre, no? E lui aveva una condotta rispetto a lei diversa da quella che aveva nei suoi discorsi alla televisione? Bueno, vamos a ver. Esto, para darle un tono ligero también. La experiencia mía personal. Yo estaba sentada frente al televisor mirando los muñequitos, los animados infantiles. Estaba en mi silloncito con mis culeros, ¿no? Y mi tete. Y un día desaparecieron esos muñequitos y empezaron a venir interminablemente unos señores barbudos con unos fusiles y unos rosarios en el cuello, con uniformes verdes, con los pelos muy largos, con fusiles, y venían en unos carros que daban miedo, ¿no? Y eran tanques Sherman, eso se supo después. Y eso duró días y días en la televisión. Los muñequitos no regresaron nunca. Tuvimos barbudos como por 40 años, ¿no? Ya se han ido diezmando. Pero lo que sí puedo decir es que una noche de esas, ¿no? El barbudo más alto apareció en la sala de mi casa. Y desde entonces fue una presencia intermitente en mi casa, pero siempre lo podía ver, por supuesto, por la televisión, porque una cosa curiosa que mucha gente no sabe, el discurso más largo que ha dado Fidel Castro en la televisión duró 12 horas. El primero, que fue el de la victoria, duró 7, ¿no? Yo tengo estas cosas estudiadas porque unos discursos políticos de 5, 7 y 12 horas son algo verdaderamente extraordinario e inusual. Y en ese sentido, para contestar su pregunta, pues eso es lo que puedo decir, que era una presencia intermitente en mi casa, pero que siempre estaba, siempre se sabía dónde estaba. Así que en ese sentido la experiencia es muy parecida a la del resto de los cubanos, pues, y con otra cercanía. En la época esta de la que hablo, ¿no? En que los muñequitos se fueron de la televisión, él generaba, por cierto, mucha alegría y entusiasmo, ¿no? Y eso lo recuerdo también. Recuerdo dos estados de ánimo. Recuerdo el estado de ánimo del triunfo de la revolución, que era la alegría, y recuerdo el miedo, porque en esa misma posición del silloncito, el tete y el culero, también vi un fusilamiento en la televisión. Y como hablaba la señora anterior de la amnesia, tuve que esperar 40 años y llegar a Miami para que me dijeran que no, que efectivamente sí habían televisado un fusilamiento en la televisión, porque esas cosas se van ocultando con el tiempo, ¿no? Y uno piensa que son reminiscencias de la imaginación infantil de uno. Pero recuerdo perfectamente haber visto un hombre con las manos amarradas, al cual se le llenó la camisa de unas manchas oscuras y que se caía al suelo. Ma lei si è accorta durante tutti quegli anni, dal 56 dopo l'arrivo al potere di Fidel Castro e man mano che lei cresceva a scuola era trattata come figlio di Fidel Castro? No, sí, no. La realidad es que mi madre y Fidel nunca se casaron. Y yo nací en el año 56 y mi madre estaba casada con el doctor Orlando, por eso es que yo llevo este apellido, ¿no?
Entonces, siempre conservé el apellido, incluso en una época en que se me lo quiso cambiar, donde ya yo era una adolescente y me pareció bastante ridículo, o por lo menos muy difícil llegar a la escuela y decir, ya no me llamo esto, ahora me llamo lo otro. Yo tenía cierta fidelidad por este hombre que había estado casado tantos años con mi madre, que también era el padre de mi hermana mayor. Quindi lei si chiamava Alina Fernandez Sì. e a che età a scuola lei era Alina Castro? Siempre fui Alina Fernández. Adesso. Siempre fui Alina Fernández. Anche- Pero en la escuela todo el anche mundo alla laurea. sabía que eso no era verdad, ¿no? Entonces eso siempre ha sido un ingrediente muy molesto en la vida de uno, o por lo menos lo era, sobre todo cuando uno es un adolescente, ¿no? Que no sabe muy bien ni quién es. Así que afortunadamente nunca he tenido la identidad muy confundida. Ma gli insegnanti a scuola la trattavano con riguardo, Riguardo. con rispetto? Bueno, una de las experiencias más tempranas también, ¿no? Como había una especie se sabía voz populi que Fidel Castro visitaba la casa, pues había mucha gente que venía y me entregaba cartas, ¿no? Para que yo se las diera. Y yo creo que esas fueron de mis primeras lecturas, porque siempre noté una indiferencia total hacia las cartas. Y por supuesto después se me prohibió que se las entregara directamente, y eran cartas de gente que tenía problemas muy terribles. Eran cartas de personas que tenían familiares presos, que las habían desposeído de sus casas, que estaban esperando por salir a reunirse con sus familias, ¿no? Eran lecturas tristes, y eso también es algo que sé desde el principio de la Revolución. O sea, siempre descubrí que había un misterio por cuanto se prometía la felicidad, la igualdad, y eso de hecho no estaba ocurriendo, y eso se podía ver en experiencias y en personas muy cercanas a uno también. ¿Nadie tiene pregunta? Qué bien, qué bien. Sì, un momento. Secondo lei, quando il regime veramente si dissolverà? Se si dissolverà? Perché, allora, noi abbiamo sentito i vari amici cubani che dicono che finché c'è Fidel il regime resisterà. Ma se nel momento in cui lui dovesse scomparire, allora Raul non saprà più a che cosa, non avrà più questo riferimento, e quindi potrebbe esserci un vero mutamento della scena. Come lei coglie queste cose? Armando, yo no podría predecir qué es lo que va a pasar en Cuba ni cómo va a pasar. Obviamente tenemos un tema de temporalidad, ¿no? Se le llama popularmente a lo que existe en Cuba hoy una gerontocracia, es decir, Fidel Castro tiene 82 años, Raúl tiene 77, por un tema netamente de límite de vida, ¿no? Esto es algo que tiene que resolverse dentro de muy poco tiempo. Pero en Cuba han ido sucediendo cosas muy sorprendentes, es decir, nadie nunca pensó que Fidel Castro fuera a dejar el poder. Eso es algo que en los cálculos creo que casi ninguno de nosotros tuvo, ¿no? Siempre pensamos que se iba a morir en el poder. Yo creo que el cambio en Cuba va a venir de que dentro de las mismas estructuras del poder, desgraciadamente, haya X personas que en determinado momento piensen que el rol de un gobierno es para con sus gobernados y para con el bienestar del país y de su gente. Y a partir de ahí, de esas fisuras en esa estructura y, por supuesto, de otros factores que converjan, pues habrá un cambio en la situación en Cuba. En este momento, Raúl Castro habría que ponerse en lugar de él. Es un hombre que acaba de llegar al poder, que tiene mentalidad de clan, que tiene cierta edad, que ha ejercido el nepotismo siempre, ¿no? Pues su familia está muy bien ubicada. Ha cuidado mucho de conservar lealtades que él mismo ha ido creando, ¿no? Hasta hace un tiempo en Cuba eran hombres de Fidel y hombres de Raúl. Ahora ya no importa que haya hombres de Fidel, ya no existen. Ahora todo el mundo tiene que ser fiel a Raúl. Sabemos que es un sistema que tiene algo de lealtades complicadas, ¿no? Un poco mafioso en ese sentido. Así que
Yo creo que es un hombre que está comprando tiempo y que no sabe muy bien qué hacer con este fenómeno que le ha caído en los hombros, ¿no? Esperemos que las cosas se resuelvan pronto, pero yo no tengo una solución como para poder explicarla. Lei ha amato suo padre? Al principio, cuando era este héroe que todo el mundo aplaudía y que venía a la casa, sí, supongo que sí, tengo recuerdos muy tiernos de él, pero yo crecí en una Cuba muy convulsa y siempre dándome un poco cuenta de que de alguna manera no estaba cómoda. O sea, el principio del descontento de un muchacho no es político, es simplemente, es humano, ¿no? Y, por ejemplo, a los 11 años nos hacían hacer cosas a título de voluntariedad, ¿no? Y siempre me fui sintiendo incómoda hasta que, bueno, ya no me pasó el primer día, ni fue una cosa acumulativa, pero definitivamente alrededor de los 20 y tantos años estaba ya bastante convencida de que aquello era lo que es, ¿no? Un régimen totalitario, sin ni siquiera manejar los términos, porque en Cuba nosotros estamos sometidos a una propaganda constante, prorrevolucionaria, antiamericana, etcétera, etcétera, y a mucha confusión, porque se manipula totalmente toda la información que uno puede recibir en la isla, por mucho que uno intente leer, oír, era muy complicado, sobre todo antes del año 92, 93. Después de la caída del muro de Berlín, yo diría que el aislamiento de los cubanos dentro de Cuba se acentuó. O sea, nosotros apenas oímos decir que el muro había caído, desde luego no vimos ninguna imagen en la televisión. Y eso fue un acontecimiento universal del cual nosotros quedamos básicamente aislados, ¿no? Es algo como que, bueno, no pasó nada y el resto del mundo se puede caer, pero nosotros vamos a seguir siendo lo que somos. E come ha reagito suo padre alla fuga? Hubo ciertas medidas diplomáticas, se intentó cambiar al representante en Ginebra, al embajador. También hubo diversos arrestos en el aeropuerto, pero son cosas de las cuales poco sé porque no tengo manera de comprobarlo, ¿no? Pero sí sé que hubo mucho problema en el aeropuerto, que se arrestó básicamente a todo el que estaba allí ese día. Y bueno, el hecho de poder escaparme de Cuba después de haber intentado hacerlo legalmente y casi legalmente también de varias maneras, pues para mí fue una especie de culminación, ¿no? Había estado deseando hacerlo muchísimos años, yo creo que casi desde que tengo 14 o 15 años, la primera idea que me venía a la cabeza cuando me despertaba era poder salir de allí, ¿no? No se siente atrapado en aquel país. Sentiamo Arnold ha una domanda, prego. Yes, my name is Arnie Gilbert. I'm a psychoanalyst, and so I have a curiosity, but if I get too personal, please tell me. First off, do you have any other brothers or sisters? Sí, que yo sepa, porque estamos hablando de una especie de, ¿cómo es que se dice? De jefe de clan, ¿no? Que yo sepa, somos 8 hermanos. Yo sería la número 3. Hay 2 que tienen mayores, que me llevan 7 años, que tienen exactamente la misma edad. Uno de ellos se conoce oficialmente, que es Fidelito Castro. El otro es alguien que permanece muy oculto, que se llama Jorge Ángel Castro. Y después, unos 7 años después, empezaron a nacer otros hijos que son de la misma esposa. Al final se casaron y son 5. Pero siempre hay alguna que otra noticia de que no soy la única bastarda, por decirlo así. Dime. A couple of other questions. Where is your mother alive, and is she in Cuba, or is she in the United States? And what information would you have about your father's development, what your grandparents, his parents were like, and anything about his health or contact that you've had with him since 1993?
Mi madre sigue en Cuba. Mi madre es una persona que formó parte del proceso revolucionario a su manera, ¿no? Pero estuvo bien comprometida con eso. Y creo que es una de las personas de esa generación que sigue creyendo que lo que hizo estuvo bien y que lo que existe todavía está bien, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era la segunda? What was your last question? About my parents. I nonni paterni. Ajá. Bueno, pues estas son historias que han sido siempre muy controversiales. Yo por exponer algunas de ellas he tenido hasta incluso problemas legales, pero el padre de Fidel Castro fue un quinto del ejército español. Quiere decir que era un soldado de bajo rango que había ido a pelear por el lado español a Cuba en el siglo XIX. Y se quedó en Cuba, como hicieron muchos de ellos, porque la isla de verdad que era fascinante, ¿no? para los extranjeros. Había inmigrantes, no emigrantes. Y entonces allí se quedó, se casó con María Luisa Argote, fue su primera esposa, con quien tuvo 2 hijos, y después, desde La Habana, en estado de extrema pobreza, ¿no? Y de indigencia, había llegado una familia con 3 hijas de gente muy pobre que se establecieron allí en aquella finca, y una de ellas que era muy jovencita, pues se convirtió en la que sería mi abuela. Y el primer hijo de don Ángel con Lina Ruz, pues Lina lo tuvo cuando tenía 14 años, que es el hermano mayor de Fidel Castro, 13 o 14 años. Y así fueron 7 o 8 hermanos. Ese es el origen social de Fidel Castro, es de gente bien humilde, que sin embargo lograron que recibieran la mejor educación todos los hijos, y bueno, ahí tenemos lo que tenemos, ¿no? Un egresado de la escuela de los jesuitas. Chi? Il papà? Sì. Bene? Ok. Allora, se lei potesse comunicare con suo padre e dargli in via speciale e dargli un messaggio, che cosa gli direbbe? Esa pregunta me la han hecho varias veces, señor Armando, y en realidad nunca he podido contestarla, porque creo que el diálogo hay que hacerlo cuando las dos personas quieran dialogar, y yo a él siempre lo he conocido como alguien que no escucha, o que escucha muy poco. Entonces, ¿para qué voy a elaborar un mensaje que no va a ser escuchado? Eso básicamente es lo que tendría que contestar. E se lei volesse scrivere un messaggio che lui non ascolterà e non leggerà, ma che rimane che lei ha mandato questo messaggio a suo padre, oggi da Villa San Carlo Borromeo a Milano. Armando, no sé, no tengo nada que decir, Creo que lo que hubiera podido decir ya no lo dije. Creo que lo que él hubiera podido hacer ya no lo hizo. Es decir, es que no tengo respuesta para eso. Va bene, allora vede, oggi pomeriggio ci sono... Ah sì? Prego. Una domanda, una pregunta. You said that you were reading the letters by people to your father English. when you were in the younger age. Have you had the chance to talk to your father about those letters, and what was his reaction? Sí, mira, Ci dice il nome suo? Mehdi Jami, Amsterdam. Ok. yo tenía 4 o 5 años, ¿no? Y solía ocurrir que como él visitaba la casa, pues había a veces cuando yo me iba para la escuela había, o me llevaba la persona que me crió, había una colita de gente frente a las rejas.
y esa gente pues lo que me daban eran esas cartas. Al principio yo traté de entregar las cartas y él las recogió y después ya vi que las dejó y ya después mi madre me dijo no le des ninguna carta, ¿no? Así que empecé a conservarlas yo y a leerlas y ese es el recuerdo que tengo, que eran cartas siempre tristes y yo creo que nadie coge a un niño de mensajero si no es porque esté en una situación de terrible desesperación. Y esa es una emoción con la cual me encontré desde muy pequeñita, O sea, siempre supe que aquella revolución no le estaba haciendo, como se decía, ¿no? Oficialmente bien a todo el mundo, sino que había mucha gente que estaba muy dañada. Kim Ye-jin vuole fare una domanda, prego. Hi. I think Cuba's situation is quite similar with what's going on in North Korea right now. In North Korean case, one leader took over the government for more than 40 years, and his son succeeded. But now a lot of North Koreans try to run away from North Korea because of hunger. But they run away from North Korea, but they live in China or other countries, but they are also trying to, so now they are, because they didn't know what's going on in other countries, but now they know, and then they see. And then they try to take their family members out of North Korea, people who already ran away, already live in China or other countries. So what they do is right now is they make money or they try to go back to North Korea, and then they try to take their family members with them, even though it's really dangerous. So I want to know whether those things are happening in Cuba as well. Yes, sí. ¿Le contesto en español o en inglés? Should I answer in Español, English? castellano. Ok. Bueno, sí, por supuesto que sí, que la gente que logra irse de Cuba siempre tiene la intención, el interés de ayudar a sus familias, si no les queda más remedio que se queden dentro de Cuba, pero básicamente de tratar de sacar a las familias de Cuba. Por eso es que yo diría, si no calculo mal, y a lo mejor mis compatriotas aquí me pueden rectificar, que debe haber unos 3 millones de cubanos fuera de Cuba y que en la isla quedarán unos 11 millones. Y es exactamente lo que sucede. Desde donde quiera que uno esté, pues intenta hacer un rescate familiar y de hecho yo me escapé precisamente para poder sacar a mi hija, ¿no? Lo cual logré con mucha fortuna muy pocos días después. Sin embargo, hay familias que han quedado divididas para siempre y hay familias que nunca se pudieron reunificar y hay familias en estos momentos que llevan también años separadas. Lo cual es muy trágico, verdaderamente, ¿no? Porque todo esto lo que ha motivado es la ruina de la familia como institución. Victor Erefiev. Che Guevara is a global myth, and even in Russia, after all these years of Soviet Union, we have a lot of young people who has Che Guevara on their T-shirts. What's your attitude towards Che Guevara? And do you still see something good in Cuban Revolution? What was good? About bad things we know. What about good things? But firstly about Che Guevara. What's your attitude towards Che Guevara? Thank Bueno, you. de Che Guevara yo pienso lo mismo que pensamos muchísimos cubanos. Che Guevara. Che Guevara fue uno de los instrumentos más crueles al principio de la revolución, estuvo a cargo de cientos de fusilamientos al principio de la revolución y esa fue la herencia que dejó en Cuba Che Guevara. Sin embargo, es cierto que se ha convertido en un mito y sobre todo, y eso se lo debe a una buena foto, por cierto, que manipuló sabiamente un compatriota del señor Armando acá, que se llamó Feltrinelli. Y desde luego que ahora, más que el mito, lo que se ha convertido es en una especie de moda. Yo conozco muchachos en la calle que usan imágenes de Che Guevara sin saber exactamente ni quién es, simplemente es algo que está de moda. Y la otra pregunta era, Víctor, ¿qué fue lo que...? Las cosas buenas de la revolución. Efectivamente, no se puede negar que ha habido cuantitativamente un logro educacional
No se puede negar que cuantitativamente también la calidad ya es otro término. En Cuba todo el mundo recibe un cuidado de salud. Estas cosas también forman parte de la leyenda de Cuba, son incluso términos que se exportan, pero a un precio espantoso. Es decir, yo estoy segura que en cualquier parte del mundo usted le dice a una persona, ¿qué tú prefieres? Que poder ir al médico cuando te dé la gana y que te malatiendan, te paguemos por tu trabajo, y la persona seguro va a elegir que le paguen por su trabajo, ¿no? O sea, el costo de estos llamados logros ha sido enormemente desproporcionado. Yo creo que asistencia médica social existe en otros países del mundo sin que haya habido necesidad de castrar a la gente de todas sus libertades y de todos sus derechos. Así que en ese sentido habría que ver cómo eso que se ha dado en llamar logro, ¿no? Se conserva de cierta manera en una sociedad mucho más justa y mucho más coherente, que no lo es la cubana. Allora, chi? Chi, prego. Una domanda, prego. Tatiana Yankelevich, formerly of Soviet Union, now of United States. I actually had much the same question in mind that Viktor Yerofeyev asked, and I'm very glad that he did. And so I just wanted to comment and to share your opinion that you have just formulated. That I think it's a result of a fashion that Che Guevara is on the T-shirts. And I agree with you that very few people, especially in the young generation, know about the truth about not just Che Guevara, but people like them, like him in Russia, for example, or in Cuba, or in quite a few other countries. And it is a very dangerous trend. And I think that this trend is a result of this amnesia that was being talked about here by Natalia Ivanova and myself yesterday, the historic memory, the disintegration of historic memory and intentional disintegration. And I think that these legends are very, very dangerous, especially for the youth in the West and in the free world. So I just wanted to say that I think it's also part of that in Russian we say очарование зла, the charm of the evil, which is part of that appeal that is unfortunately used to stupefy people further. So this is just a comment that I wanted to make. Muchas gracias. Sí, efectivamente, lo que pasa es que en el caso de Che Guevara no se puede hablar de una intención política detrás de eso a estas alturas, ¿no? Digo a estas alturas, porque en definitiva es un trademark, es un ítem muy comercial que no le pertenece a nadie, y eso forma parte del anecdotario cubano. Es decir, el autor de esta fotografía, que se llamó Alberto Corda, nunca ganó un centavo por esta fotografía, que ha sido la más comercializada del mundo, ¿no? Y nadie tiene un derecho sobre esta fotografía, entonces todo el mundo la usa y es muy comerciable. Y bueno, por lo menos en este caso sabemos que hay mucha gente que usa la fotografía porque está de moda sin saber ni siquiera lo que hay detrás. Lo que estaba diciendo su compatriota es más grave, porque dentro de Rusia, por lo visto, hay una intención del poder de volver a recrear esta cultura, ¿no? Y eso es mucho más notable en Rusia que en este esparcimiento de una buena fotografía, de la cual nadie es dueño. Bene. Allora Anina, ti ringraziamo e quindi vedi oggi pomeriggio ci sono molte interviste, molti giornalisti, Lo so. quindi bisogna stare qui, Sì. va bene? Grazie. No me escapo. Non scappare. Gracias a ustedes. Ok. Allora invitiamo adesso Sadr e poi Nemtsov. Allora Sadr.
venga qui. Quindi andiamo da Cuba all'Iran, quindi con Sadr, che è già venuto altre 2 volte. Si chiama Hamid Sadr, è nato a Teheran nel 1946, un ragazzo del 1946, quindi autore di libri molto importanti, e quindi fin dal 1980 e dunque partecipa alla resistenza iraniana, e quindi aveva già partecipato a quel movimento fondato da Shapur Bakhtiar, che era stato il primo ministro del dopo Khomeini. Allora, dunque noi il suo testo lo pubblichiamo, Hamid, il testo lo pubblichiamo negli atti, ma lui parla, dice qualcosa, evento speciale, Ja, ecco, prego. ich versuche das. Aber ein Problem ist es ja, No, vous parlez German. German, en allemand. Un instant. Siamo pronti per la traduzione dal tedesco? No, c'è la dottoressa Tamburini. La dottoressa Tamburini è pronta per la traduzione dal tedesco? Perché penso che Rafat sia più complesso fare con Rafat. Traduzione dal tedesco, perché da molti anni vive a Vienna, Hamid Sadr, e scrive libri quindi in tedesco, no? Non sono tradotti in tedesco, ma li scrive proprio in tedesco. Quindi ormai è uno scrittore di lingua tedesca. Però i suoi libri vengono tradotti in iraniano? Iranien, sì. Tradotti? Sì. Avec l'allemand, oui. D'accordo. Allora, siamo pronti con la traduzione Farsi. dal tedesco? Ok, allora Hamid. Beh, questo è da pubblicare, no? Pubblicare. Ergo bibamus. Vamos. Però breve e... ok, Okay. prego. Ergo bibamus. Bringen wir es hinter uns. Gedacht als erster Schritt zum Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ich, der Schriftsteller Hamid Saad, Momento, diamo il testo anche alla dottoressa. Prego, diamo il testo alla dottoressa, prego. Momento. Poco, Poco, ciucciut. Moment. Organizzazione, traduzione. Bene? Arrivato il testo? Ok. Noch einmal. Ich bin. Ich, der Schriftsteller Hamid Saad, geboren in Persien, erkläre hiermit feierlich und in aller Eindeutigkeit, dass ich das islamische
Alkoholverbot im Iran, welches jedem Moslem den Alkoholkonsum verbietet und ihn mit Peitschenhieben bestraft, missachte. Ich konsumiere nicht nur ab und zu Alkohol, wann und wo ich Lust dazu habe, sondern ich schreibe darüber, wann und wo die Literatur es von mir verlangt. Diese Erklärung ist nun wegen zwei Tatsachen notwendig geworden. Erstens, weil die Liste der Themen dieses Festivals mit dem Titel La Libertà mit den all den eingeführten Freiheiten und deren Einschränkung ohne die Freiheit vom Verbot des Alkoholkonsums unvollständig ist. Zweitens, weil mir erst beim Schreiben dieser Zeilen bewusst wurde, dass ich diese Freiheit bis jetzt deshalb genießen konnte, weil ich hier in Europa gelebt und geschrieben habe und nicht in Persien. Dieser Umstand zeigt, in welch erbärmlich, lächerlich, dümmlichen Lage meine Schriftstellerkollegen seit 30 Jahren in Persien leben und schreiben. Mit dieser Deklaration wird jene Einsicht in die Notwendigkeit deutlich, die uns vorschreibt zu sagen, dass wir uns unter diesem Verbot nicht nur erbärmlich, sondern auch erniedrigt fühlen. Man fragt, in Persien wird Alkohol trotz Verbot konsumiert. Er darf nur nicht öffentlich gehandelt und getrunken werden. Warum dann diese Aufregung? Ja, Alkohol wird zwar in Persien konsumiert und manche behaupten sogar mehr als in Europa, aber mit dem Versuch, das gesetzliche Verbot zu umgehen, verlieren die Menschen dort ihre Achtung vor sich selbst und fühlen sich im eigenen Haus als Diebe, als Maulwürfe, also lächerlich. Es kann doch nicht sein, dass ein ganzes Volk ewig ein Verbot umgeht, indem es immer heimlich und hinter zugezogenen Vorhängen zitternd ein Glas Wein zu den Lippen bringt oder im Keller Schnaps brennt. Lassen wir das lächerliche, entwürdigende Gefühl dieser Heimlichkeit weg, die vom Menschen aus einer alten Kultur eine Kolonie von Maulwürfen und Versuchskaninchen macht. Es ist eine Beleidigung für das göttliche Gefühl, das in der Rebe steckt und nachdem es durch unsere Adern in den Kopf gestiegen ist, uns das Gefühl vermittelt, Mensch zu sein. Nehmen Sie den Begriff Mey, Wein, aus den Kasalen von Hafez und aus Rubaiyat von Khayyam weg. Was bleibt dann übrig? Nimmt man ein Glas Rotwein, einen Becher Calvados, ein Glas Birnenschnaps oder Grappa in der Hand, steht man vor einem Fenster mit dem Blick zum weiten blauen Himmel, ist das Gefühl der Freiheit schon da. Nimmt man die Freiheit weg, schmeckt das Ganze nach nichts. Es ist doch pervers, dass man deswegen in einen moralischen Konflikt mit sich kommt, weil die Seele nach einem Glas Wein durstet. Wein und Brot haben zu unserer Menschwerdung viel beigetragen. Wer einmal an einem Pariser Frühlingsnachmittag im La Coupole in der Bar Américain einen Schluck Whisky zu sich genommen hat und dann nach dem lauten 1, 2, 3 des Kellners ein Steak au pois avec Dijon Crème mit Hauswein serviert bekommen hat, weiß, wovon ich rede. Danach, erfüllt mit prickelndem Leben in den Adern, ist die Abendluft
am Boulevard du Montparnasse so leicht zu atmen, dass alle Hindernisse dieser Welt wegfallen. Da kommt ein Idiot und behauptet im Namen Allahs, dass der Wein nur im Paradies für einen Mohammedaner erlaubt sei, nicht aber auf der Erde. Warum nicht hier und jetzt? Ich würde viele Peitschenhiebe gerne in Kauf nehmen, um jetzt in dieser Jahreszeit in der Lombardei, also hier, um den Comersee, Weinsorten wie Sassella, Grumelo, Nebbiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sorsasso in einem alten Grotto eines Weingutes testen zu können. Sicher nicht ohne eine der historischen Bitto aus dem Valtellina. Kann mir ein Mullah jemals versprechen, dass ich im Paradies die gleichen göttlichen Gefühle durch den Wein und diesen Kuhmilchkäse mit gekochtem Teig, der trocken und gesalzen eine Reifzeit von mindestens 70 Tagen haben muss, mit einem frisch gebackenen Stück Brot bekommen kann? Verglichen mit einer Sommerabendsonne um den Comersee kommen mir die Paradiesversprechungen sehr nebulös vor. Auch nicht um Strafmilderung von einem islamischen Scharfrichter zu bekommen, würde ich versuchen, ihn von den Vorzügen des Tschetschensa zu überzeugen, denn allein ihm zu erklären, dass dieser Käse aus der Milch, die gemolken würde, als die Herde von den Almweiden zurückkamen und folglich müde waren von dem langen zurückgelegten Weg, dauerte zu lange. Noch länger würde es dauern, wenn ich sage, dass im lombardischen Dialekt Estanco, müde, strach heißt und von diesem Adjektiv sich der Name dieser Käsefamilie mit dem süßen Geschmack und dem weichen und butterartigen Aussehen ableitet. Sinnlos, denn am Schluss würde der Mullah sagen, alles schön und gut, du bekommst nicht für die Käse, sondern für den Wein 50 Peitschenhiebe. Also die Erwähnung von Gorgonzola, Mascarpone und anderen Käsesorten im Gegenüber würde mir nicht weiterhelfen. Ich weiß nicht, wie viele Leute man in den letzten 30 Jahren wegen Alkoholkonsum in Persien ausgepeitscht hat, aber ich bin sicher, dass zumindest einige von ihnen unter den Peitschenhieben sich gefragt haben, ob der islamische Herrgott nicht Besseres zu tun habe, als einen Weintrinker zu bestrafen. Lassen wir es bleiben, diesen armen Teufel, die sich Ayatollah nennen. Wir haben viel Wichtigeres vor, nämlich Schreiben. Nun, soll ein Schriftsteller in Persien, der beim Schreiben auf die Idee kommt, über die Früchte dieser Erde zu schreiben, sich von einem Ayatollah, der vielleicht nur noch bei der Verhängung der Todesstrafe für die Minderjährigen Lust empfindet, vorschreiben lassen, dass der Wein nicht zu den Früchten dieser Erde gehört? Kann denn Literatur ohne den mutigen Wein existieren? Nur damit kein Missverständnis entsteht. Ich bin kein Trinker. Ich trinke nur in manchen Momenten und vor allem dann, wenn das Schreiben dies unentbehrlich macht. Es ist meistens kein feierliches Trinken, sondern es muss geschehen, dass die gespannten Nerven sich beruhigen.
Ich schrieb an einem Kapitel des Romans Gesprächszettel Andorra. Franz Kafka durstete in der Frühlingszeit im Sanatorium Kierling in der Nähe von Wien und konnte nichts Trinkbares wegen dem Schluck nachfolgenden starken Schmerzes zu sich nehmen. Es war 18 Tage vor seinem Tod. Das Schreiben darüber setzte mir zu. Der lebenslange Antialkoholiker Franz Kafka hat in der Hitze des Frühlings Lust auf einen Schluck Bier. Robert Klopstock sucht mit der kühlen Bierflasche in der Hand 2 Gläser und geht zum Balkon. Dort sucht er zuerst im Schatten einen Platz, wo er sich an die Mauer anlehnen kann. Beim Öffnen der Bierflasche sieht er neugierig hin, was ihm Kafka, dem die Ärzte verboten haben, zu sprechen, so dass er kommuniziert, indem er auf Zettel schreibt, mitteilen will. Vom Geräusch des Bieres beim Eingießen in die Gläser gereizt, reicht ihm Kafka den Zettel. Wie leicht ging damals das Trinken im Bett, als sie kamen. Und dabei hatte ich nicht einmal Bier, allerdings Kompott, Obst, Fruchtsaft, Wasser, Fruchtsaft, Obst, Kompott, Wasser, Fruchtsaft, Obst, Kompott, Wasser, Limonaden, Apfelwein, Obst, Wasser. Robert nickt ihm zu und überreicht ihm das Bierglas. Kafka riecht an dem Schaum, mit den schwarzen Augen trinkt er das Bier, ein komisches Brennen spüre er beim Trinken im Hals, sagt er, alles war im Monat März und jetzt haben wir Ende Mai. Kafka riecht weiter an dem Bier und riskiert dann einen kleinen Schluck. Er schreckt aber zurück, ein Brennen im Hals begleitet die Schmerzen. Das Bier wird in der Hitze langsam warm, keiner will es trinken. Kafka wegen des schmerzhaften Hinunterschlucken nicht und Robert auch nicht, weil er mit dem Gedanken, wie kann man von einem durstigen Trinken beschäftigt ist. Kafka schreibt auf einem Zettel, kennen Sie das Gedicht? Trinken wir also Ergo Bibamus von Goethe?